मुस्लिम लीग नून 2010-12 में प्लान तैयार कर रही और 13 में जो प्लान था वो उनका 3 ईज का था। अब इन्होंने 5 ईज 2 बढ़ गए। ओके, तो ईज बढ़ा दी। इसके अलावा मुझे प्लान में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। वो भी कभी उसका भी प्लान शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, ये प्लान भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। जो अच्छा, वो मैं बार पहले बार 3 ईज क्या थे, जरा बताइएगा। आई थिंक इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, एजुकेशन और तीसरा एनर्जी, 3 ये थे। ऑलराइट, और अब क्या ऐड हुआ है? अब इसमें ई गवर्नमेंट या ई ट्रेड इस्तेमाल कर दिया, जिसके अंदर बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर इन्होंने मिसाल के तौर पर डाल दिया है कि इंटरनेट का हम एक्सपोर्ट जो है वो 20-25 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। पहले नंबर्स नहीं आते थे, अब नंबर्स डाल दिए हैं। तो वो दो बातें एक साथ बड़ी मुश्किल है। अगर आप इंटरनेट पे पाबंदी रखती हैं और फिर आप ये भी कहते हैं कि मैं इंटरनेट की एक्सपोर्ट जो है वो 5 बिलियन से बढ़ाकर 25 बिलियन कर दूंगी, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हुई ना, दोनों चीजें एक साथ मुमकिन नहीं है। तो पहला वाला ई तो गया। दूसरा जो ई एनर्जी का है, उसके अंदर गुजारिश ये कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, और वो बात चलो ठीक है करते थे उस जमाने में, लेकिन कोई एक चीज होती है कि इन सब ईज के साथ डॉलर पेमेंट्स होती हैं कि अगर आप इधर एनर्जी लगाएंगे तो आप पेमेंट करनी है। आज अगर हम पाकिस्तान में ऑलरेडी दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली दे रहे हैं और ऑलरेडी बिजली वाफर है, बिजली ज्यादा है इनफैक्ट, तो आपका ई का तो मतलब व्हाट इज द पॉइंट talking about setting up more energy when you don't actually have money? अगर ऑलरेडी है तो फिर what is the point? And you don't have money to pay for it. Your energy is already the most expensive in the region. तो तीसरा इन्होंने एक्सपोर्ट की बात करी। अगेन दैट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी कि एक्सपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपके कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पे 61% हैं, अगर आपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर 61% एक्सपोर्ट अर्निंग्स पर टैक्स रखा हुआ है, अगर आप दुनिया की महंगी तरीन गैस बेचने हैं और लीस्ट रिलायबल सप्लाई है, अगर आप खित्ते की महंगी तरीन बिजली बेचते हैं, और न सिर्फ खित्ते में बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इथियोपिया, इन सभी महंगी बिजली बेचते हैं, तो कोई भी कंपैरेटिव मुल्क वो सब बेचते हैं, तो फिर आपका एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा, मेरी समझ से बाहर है। सो ये बात है ना कि प्लान, इनकी उम्मीद जरूर है, लेकिन ना इनका इरादा है इस पे कोई सेक्रीफाइस करने का, ना उस तरफ जाने का कोई मुस्बत इनमें एबिलिटी है, ना इनका शौक है। तो फिर क्या समझें कि जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बह रहे हैं, और जो औरंगज़ेब साहब हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो पिछले कुछ हफ्तों से आई वुड से एक्टिव हैं, जाके किसानों से भी मिल रहे हैं, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जाके मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं और फिर उसके मुताबिक वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या कोई ऐसी रिफॉर्म्स आती आपको नज़र आ रही हैं जिसके लिए स्टेक होल्डर्स से मिलना इम्पोर्टेंट समझा गया, या अगेन दिस इज़ ऑल ओनली PR स्टंट्स? देखिए, काफ़ी चीज़ें औरंगज़ेब साहब को ऑलरेडी पता है कि क्या करनी है, लेकिन 1 साल में वो नहीं कर पाए हैं। औरंगज़ेब, ये जो मसाइल हैं वो औरंगज़ेब साहब की सोच की कमी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के इरादे की कमी है। जो मसला है वो मसला ये नहीं है कि यहाँ पे जो है वो इनको सही प्रपोजल सामने नहीं आते, बिजनेसमैन तो उनसे रोज़ मिलते हैं। मसला ये है कि जो चीज़ें करने के लिए इनको जो आगे बढ़ना का काम करना चाहिए वो ये नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर आप आगे नहीं बढ़ सकते बजट के पाकिस्तान में रिफॉर्म्स पे, जब तक कि आप रिफॉर्म ना करें उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक कि आप नेशनल फाइनेंस पैक के तहत जो आपने IMF को वादा किया था कुछ अखराजात सूबों को देने, वो आप करने के लिए तैयार नहीं हैं। सब्सटेंशियल पेंशन रिफॉर्म्स करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। वजारत डिवॉल्व करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। निजकारी ये आप तैयार नहीं है। तो वजीर आजम साहब तो कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है ना, उनकी सिर्फ प्रायोरिटी अपनी हुक्मरानी बचाना है। और जिस तरह ये अच्छा मिफ्ता साहब, लेट मी इंटरप्ट हियर, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगर आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये करना नहीं चाह रहे, तो क्या वो इसलिए नहीं करना चाह रहे बिकॉज वो सारे जो ग्रुप्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं इन पाकिस्तान, वो उनको टच ही नहीं करना चाह रहे? लेट इट बी रिफॉर्म्स ऑन द टैक्सेशन, लेट इट बी एनीथिंग, वो चाहते हैं कि इनको टच ना करें, बस मैं सेफली अपनी हुकूमत चलाता रहूं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? मतलब माफिया तो मैं उनको नहीं कहूँगा। देखें, अगर दुकानदारों की एक लॉबी है तो लॉबी तो उनका हक है, वो कोई माफिया नहीं है दुकानदार हमारे पाकिस्तानी, लेकिन प्रोटेक्ट चाहिए।
اسی طرح ہمارے جو آپ دیکھیں 1000 ایکڑ کی اراضی اگر کسی کے پاس ہو نا زرعی، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، لیکن 50,000 روپے کی نوکری کرنے والے کے اوپر ٹیکس ہے. یہ جاتی ہے. یہ جو سامنے آپ کے جو کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کی تنخواہوں پہ ٹیکس ہے، ایسا ہی ہے. لیکن 100 ارب مطلب 1000 ایکڑ کی 100 ایکڑ کی اراضی والے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ کے اربوں روپے کے محلوں میں اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں رہنے والوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے پراپرٹی کا. تو آپ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہیں جاتے، وہ ایم این ایز بیٹھے تو آپ ان کے پیچھے نہیں جاتے. آپ اخراجات کم کرنے کے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اخراجات کم کرتے ہیں آپ حکومت کے افسران سے بھی پریشانی ہوتی ہے، دیگر سے بھی پریشانی. ویسے مفتاح صاحب لیٹ می گیو مائی 2 بٹس، کیونکہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کی اراضی بہت زیادہ ہے، جن کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، وہ بند تو کسی حد تک مافیاز ہی گئے ہیں، کیونکہ اب ان کو کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے صحیح، اس کو اپنی گورنمنٹ کے لالے پڑ جاتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیے ہمارے یہاں سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جب سے سیاست میں جب ان کو سیکنڈ ٹائم ری لانچ کیا گیا تو وہ ایک بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے. یہ ہر آدمی جو ان کے ساتھ نہیں تھا وہ چور تھا، وہ مافیا تھا. ناٹ بین ریزڈ لائک دس. تو میں کسی کو مافیا نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی اپنا انٹرسٹ جب بتا رہا ہے. پاکستان میں اگر 30 لاکھ دکاندار ہیں تو وہ بیچارے مافیا تو نہیں ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں. یا اگر کوئی زرعی اراضی بھی کر رہا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے کسانوں کو تو مار ڈالا ہے پچھلے سال جب گندم نے حکومت پنجاب نے جب اپنا وعدہ خلافی کری اور گندم نہیں دیا تو ہم نے اور ایسی رپورٹس تو کہیں دفن ہو جاتی ہیں، ان کا تو کوئی پوچھنے والا والی وارث نہیں ہوتا. جب کوئی بہت بڑا اسکیم سامنے آتا ہے تو بڑے آرام سے اس میں سے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں کسی کو یاد رہتا کہ اس سے سفر کس نے کیا. ابھی دوبارہ سے کسان ایکٹیو ہو رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کوئی ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. سو یو آر رائٹ ان سیئنگ کہ وہ بس اپنا سیفلی ایک راستہ لے کے چل رہے ہیں، اور جو میجر پرابلمز ہیں بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں لیکن اس کو ٹچ نہیں کر رہے. بٹ جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں تو سب کچھ بڑا ون پیج پر بڑا اچھا نظر آتا ہے. اکنامک زونز کی بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دوست ممالک کی انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. سعودی عربیہ نے فائنلی ریکوڈک میں اپنا حصہ جو 15% تھا وہ ڈال بھی دیا ہے. تو پھر ان سب بڑے بڑے آئیڈیاز کا پھر عام آدمی کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ آج حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے اداروں کے ساتھ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. اور جو 2013 سے 2018 میں نون کی حکومت نہیں تھی، اور اس طرح 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں تھی. لیکن اس وقت بھی 2013 سے 18 میں بھی مسلم لیگ کی حکومت میں کسی نے اسپیشل اکنامک زونز تو نہیں رکوائے تھے اداروں نے، وہ تو اس پہ تو انکر. اسی طرح خان صاحب کی جب حکومت آئی 2018 سے 2022 اس میں بھی کسی نے اسپیشل اکنامک زونز نہیں رکوائے تھے. اور اسپیشل اکنامک زون کی ہم آج بھی باتیں کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی باتیں کرتے رہیں گے، زون نہیں بنیں گے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ملک کی حکمرانی جو ہے نا وہ ایک دم ختم ہو چکی ہے. ہمارے ملک کی حکمرانی اب یہ رہ گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس لو، اور سروسز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اگر یہ دیتے ہیں 13,000 ارب روپیہ جمع کرتے ہیں ایف بی آر، تو اس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ یہ 13,000 ارب روپے پہ ہم نے آپ کو یہ سروس پرووائڈ کری کہ بھائی ہم نے تعلیم دی، ہم تعلیم نہیں دیتے. ہم نے آپ کے بچوں کو یا آپ کے گھر والوں کو صحت دی، ہم صحت نہیں دیتے. ہم نے آپ کے بچوں یا گھر والوں کو تحفظ دیا پولیس کا، ہم وہ نہیں دے سکتے. ہم نے آپ کے بچوں سہولتیں دی کہ پانی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے، ہوا آپ کے مضر جس سے سانس لیتے ہیں وہ مضر نہ ہو. بیسک سروس ڈیلیوری جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے. کوئی سیوک سروسز ہم نہیں دیتے کیونکہ لوکل گورنمنٹس ہوتی ہے. یہ پیسے استعمال ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ یا چیف منسٹر صاحب کی جب گاڑی جا رہی ہو تو پیچھے ایمبولینس بھی چل رہی ہو، اس کے پیچھے بھی 2 گاڑیاں ہوں، 12 سیکیورٹی گاڑی آگے ہوں، تمام علاقے کے موبائل فون بند کر دیے گئے ہوں، جیمرز لگے ہوئے ہوں، پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہوں تو 30 گاڑیاں جا رہی ہوں. یہ پیسے ہم دیتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں ہم اپنے پرائیویٹ جہازوں میں دورے کر سکیں. یہ ہم دیتے ہیں تاکہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو ہم سبسڈیز دے سکیں، فرٹیلائزر کے گیس کے اندر بڑے بڑے امیر لوگوں کو ہم دیگر سبسڈیز دے سکیں. ہم ایک 400 سے 500 روپیہ صرف غریب لوگوں کو دیتے ہیں بسٹ میں. اس پہ بھی روز ہم احسان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھکاری بنا دیا، ان کو بیکاری بنا دیا. جو 500 ارب روپیہ آپ فرٹیلائزر کے سیٹوں کو دے کے آتے ہیں اس کو ہم کبھی نہیں بولتے کہ وہ خدا نخواستہ بیکاری ہے. تو ہم الٹی جگہ چلتی ہے اس ملک میں. یہ سسٹم ناقص ہو گیا ہے، اور جب تک کہ یہ سسٹم نہیں بدلیں گے آپ، جب تک کہ آپ لوکل گورنمنٹ امپاور نہیں کریں گے، جب تک آپ بجٹ کے اندر
NSC award चेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, मैं और आप बातें जितनी भी कर लें। Absolutely. My last question to you, मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? अगर दोनों साइड्स पे ये चीज़ बड़ी क्लियर है, एक साइड कहती है कि हम तो इनसे बात करके सिर्फ देख रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है ये बाइख्तियार नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट PTI। दूसरी साइड कहती है ओपन टू इट, लेकिन जैसे ही उन्हें ये लगता है कि कोई हल्का सा भी रिलीफ PTI को मिलने वाला है तो वो फ़ौरन उधर से एग्रेसिव पोस्टरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये मुज़ाकरात फिर हो क्यों रहे हैं? देखिए, ये बात सोचना कि हुकूमत पावरलेस है, ये बात गलत है। जिस तरह PTI के जो डेलीगेशन है वो जाके पीछे इमरान खान से इंस्ट्रक्शन लेता है, इस तरह शायद हुकूमत का भी डेलीगेशन जो है वो किसी से इंस्ट्रक्शन लेके ही बात करता है। ओके, वो अपनी मंशा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। राइट। वो जिन्होंने उनको वोट दिलवाया है या इलेक्शन जितवाया है, वो कुछ ना कुछ तो इसमें से रखते हैं ना। ऑफ कोर्स। PTI क्या ये सोच रही थी कि शुरू में कि क्या फौजी अफसरान जो हैं वो वर्दियों में आके इनसे निगोशिएट करेंगे? पागल वाली बात। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सच्ची बात है कि जो मोहतरमा बुशरा बीबी को भी जो छोड़ा है, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट शायद ये होगा कि उनको भी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि PTI की अब जगह नहीं है। देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि PTI सबसे मकबूल पार्टी है, इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं और वो इलेक्शन जीते थे, ये मैं इतनी बात पे क्लियर हूँ। लेकिन मैं इस क्लियर हूँ कि ये 2014 नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए कि देखो, मैं पॉलिटिकली स्ट्रांग हूँ, मेरे पास बंदूकें नहीं है फौज से ज़्यादा। अगर आप मारामारी की इस किस्म की लड़ाई करेंगे ना, अगर आप धरने में कर लो, पकड़ लो, मारो, जला दो, तो आप हार जाएंगे। आप हार जाएंगे सियासी। अब इस वक्त इन्होंने एक सियासी है और 40-50 हज़ार डॉलर ये सालों से खर्च महीने पे महीने के लॉबीज को दे रहे हैं, शायद उससे। तो जब PTI $1 मिलियन 80-90-100 करोड़ रुपए से अमेरिका में लॉबीज को दिए हैं ये करवाने के लिए, तो ये तो जाहिर है कि वो ये बात जो भी हम यहाँ पे करते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पहले हमने हकीकी गुलामी से निजात हासिल करें और फिर आज़ादी की बात करें। और वैसे पॉपुलिस्ट बयानियाँ ऐसे मिफ्ता साहब मेरे ख्याल है बिकता बहुत अच्छा है, लेकिन अब जितना ओपनली बातें होना शुरू हो गई हैं उस पर और जितनी कॉन्ट्रडिक्शंस सामने आना शुरू हो गई हैं, मेरे ख्याल है समझ में आ रहा है कि आज़ादी और गुलामी किधर कितनी फॉल करती है। इट्स ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स बेसिकली। थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब। जी, गो अहेड। कहता कि एक हकीकी चौक है, हम इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कभी गुलामी को चाहते हैं। हकीकी चौक बहरहाल मौजूद है, दैट इज ट्रू।